जय जगन्नाथ। आज लिखन भाई भल कथा मन रख। निकटरे भूमिकंप कहबार तात्पर्य आम आलोचना करते 53 अंक कौन हम ओडिशा रे गोटे जलर विभीषिका देखा भयंकर नदी बढ़ी हम एवं 54 अंक बुझी ना भयंकर भूमिकंप हम से जो भूमिकंप हो जाजपुर पुरी पर्यंत बेसी क्षति कर बुझी आ गोटे कथा मन रख मालिका शास्त्र अक्षर अक्षर सत्यता जमी कहती जी जेमिति बुझु बुझी बा जी जेमिति बुझाऊ बुझेबार एपट सेपट हो पारे किंतु महापुरुष बाणी के अन्यथा हम ना महापुरुष कहते सीता ठाकुराणी असत्य ही पारती पर्वत शिखर कौन कई फुटी पारे फुटिया कथा कहना पारे असंभव कथा पूर्व भानु पश्चिम उदय हो पारती वाक्य के टलिव ना सेटा हूँ गोटे पत्थर गार सिलट खड़ी गार नुह बुझी से केबेले टलिव नाही किंतु विषय आलोचना आगु कहूँ जगतसिंहपुर जड़े भाई ना तो से लिखि नी इमेल से कहते हीरापारा केबे एकाठी हम आम पाखे जिते गुड़े शास्त्र अच्छी आम पढ़ू गवेषणा करू किंतु हीरापारा कौटी एकाठी हो बोली आम देखा पाई ना हो हीरा को तो बंध भांगिया को महापुरुष लिखिंट किंतु कौ महापुरुष क्या पाखे थी किए कही से कथा आम कहीपरू ना किंतु ओडिशा जल खंड प्रलय बहुत क्षति हो बोली महापुरुष कहते कहीं कहूँ बोले कहते 22 पावच मीन खेल सिंहासन यदि 22 पावच मीन खेल सिंहासन रहा किए से वरुण बोलते समुद्र निश्चित गोटे जलर विभीषिका देखा एक कथा लिखिं हीरापारा कौटी एकाठी लिखा है आम गवेषणा भितर आम जानी ना हो छंदी बांधिक आम कहीपरू ना यदि क्या पाखे थी कि मत दे पारे से कथा जहाँ न देख दुई न पड़ते न जीव गुरु गोचन आम से शास्त्र तो पढ़ीनु आम कहबू ये मन रखी था 54 अंक कौन हम भूमिकंप हम क्या 54 अंक अनंत माधव को 54 अंक बारंबार कहूँ है अनंत माधव को 54 अंक घटना घट अनंत माधव उदय हो कौटी ना एकाम्र क्षेत्र में महापुरुष लिखिं अनंत माधव उदय हो एकाम्र वन अंतरे तल पदटा कही हम ना कैमरा आगे तो तांकरी 54 अंक कौन हम माने ओडिशा रे भूमिकंप देखादब बर्तमान पृथ्वी चारिड़े भूमिकंप हो 54 अंक ओडिशा गोटे महाविपद महापुरुष अच्युत कहते तमर मत आसपे महापुरुष खाली कौन कहते नष्ट हम जनजीवन क्षति हम या खाली कौन कहते ना ना मत आसपे
महापुरुष तरिवार मध्य पथ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରୋଗ ପାଇଁକି ଔଷଧ ଅଛି ସେମିତି ବିପଦରୁ ତରିବାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସୂତ୍ରକୁ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? ସେଟା କଣ ଆମର ଭୁଲ? ସେଟା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ସେଗୁଡା କୁହନ୍ତି ନା ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ଆମେ ଠିକ ବାଗେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, କଣ ନା ବାଟଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ଯାହା ହଉ ମନେ ରଖ, 54 କଣ ହବ? ଭୂମିକମ୍ପର ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେବ। ଏଟା ଆମେ କହୁନୁ, ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? 1,46,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, 318 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଗଲେ। ତା ଦେହର ସାର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମାନେ ଶିବକଳ୍ପ ବା ନବଘଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘଣ୍ଟ। ସେଇଥିରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ବିଂଶ ବେନି ନବ ସମୀର ସଜୋଗ ବାସୁ କିଜେ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ମୀନ ମାସ ଯିବ ମିଥୁନ ମାସରେ ମହି ହେବ ଭାରାଗ୍ରସ୍ତ। କହିଲେ ବିଂଶ ବେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗ। ବିଂଶ ବୋଲେ ତ 20, ବେନି ନବ କେତେ? 29। ସମୀର ବୋଲେ ତ ମନେ ରଖିଥା ପବନ। ମନୁଷ୍ୟର କେତେ ପବନ ମୁଖ୍ୟ? ନା 5 ପବନ। ନା ନାଇଁ? କଣ ସେ 5 ପବନ? ନା ପ୍ୟାନ, ଉଦ୍ୟାନ, ବ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣ, ସମାନ। 5 ପବନ। ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତମେ ଦେଖିବ ତା ଦେହରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ବିଂଶ ବେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗ 20, 29, 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 54। କହିଲେ ବାବୁ 54 ଅଙ୍କରେ ବାସୁକି ଯେ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାସୁକି ଆଉ ଭାରା ସହିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଭାରା? ନା ପାପର ଭାରା। ତାହେଲେ ସହି ନ ପାରିବ, ସେଠି କଣ ହବ? 12 କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବ, ସହି ନ ପାରିବ ଭାରା। ନିଜ ପ୍ରାଣ ଧରି ସର୍ବେ ପଳାଇବେ, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ନ ବାରି। ମାତା ପିତା ସୁତ ସୁତାନ ଲୋଡ଼ିବ, ପଳାଇବେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଭାରା ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଯିବ? ବାରମ୍ବାର କଣ ହବ? ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। 12 କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବ। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବ ତ କଣ? ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି? ସହି ନ ପାରିବ ଭାରା। କୋଉ ଭାରା? ନା ପାପର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ସମୟ ଅଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ସେ ଏତେ ପାପ ହେଇଯିବ, ସେ ପାପକୁ ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏ ବିଷୟଟି ରହିଲା। ପାପ ଭାରା ଦେଖିକି ବସୁଧାଟି ସହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପାପ ଭାରା ଦେଖି ଜଣେ ଲୁକାୟିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରାଚୀ, ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋୟା ପ୍ରାଚୀ। ବୁଝି ହଉଛି? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ପ୍ରାଚୀର ନାମକରଣ ଥିଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ଭାଗୀରଥ ପୁଅ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଙ୍ଗା ଆଣି ନଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କୋଉ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା। ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରାଚୀ। ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା ପ୍ରାଚୀ, ମାନେ ତାଠୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଆଉ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀ ବହି ଚାଲିଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗରୁଡ଼ ନାରାୟଣ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। କଣ କଥୋପକଥନ? ନା କଳିଯୁଗରେ କେମିତି ପାପର ଭାରା ଅତ୍ୟଧିକ ହବ। କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଏ? ସେ ପ୍ରାଚୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ପ୍ରାଚୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା, ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି କଲା।
निवेदन कला प्रभु आपण तो कहते कलिर समय एत पाप भारा हो सही पारि नाही। प्रभु चिंता कले कौन प्रभु चिंता कर प्राची कहते देख कलिर जो पाप भारा हो तमें से लुकायित हो बुझीपार ना बुझीपार ना गरुड़ थे गरुड़ पचारे प्रभु यदि पूर्णतया प्राची कलिर कौन जो पाप भारा धरिकी लुकायित हो मुक्ति पाइबे केमिति ना पूर्ण तोया नामे बहिब बैत्रणी स्वर्ग को रही बाट बोले पूर्ण तोया नामे बैतरणी कौन हो बहिब सेठी स्वर्ग को मध्य बाट अच्छी आम जमी कहते पुरी रे स्वर्ग द्वारा कौन अच्छी स्वर्ग को बाट अच्छी दशाशनी घाट रे कहती कौन स्वर्ग को बाट अच्छी सेटा केमी कहीं कहते सेटा पूर्व केते आलोचना करवा जजाति विमला विषय तुम पढ़व ताल तुम जानीपारी से विषय जानीपार तेणु महापुरुष कहले कौन सेमती जो पाप भार अधिका हो बासुकी सही पार ना बारंबार कौन हो मुंड हल माने बारंबार भूमिकंप हम को मसरे ना मिथुन मास निज प्राण धरी सर्वे पढ़ाइबे चिन्हा अचिन्हा न बारी माता पिता सुत सुता न लोड़ब पढ़ाइबे स्थान छाड़ी कि सुंदर कथा कहते चौवन कर एमती विपद आसो निजर जीवन रक्षा करने जी जो बाटे चाहिए से बाटे दौड़ बाप बाप बाटे माँ माँ बाटे पुओ पुओ बाटे झुओ झुओ बाटे से किए चाहिए ना जे मुझे जाऊँ मो पुओ को नहीं जीवी कि मो झुओ को नहीं जीवी कि मो स्त्री की नहीं जीवी कि मो स्वामी की नहीं जीवी ये भाव कहार आसो नहीं कहीं मरण को समस्त मनीष जानिया कथा मरण टा क्या हस्त ना निश्वास को नहीं विश्वास रे मन ईश ये पवन टी कहार विश्वास नहीं आम बैतवा केते कौन बंद हो सैला तथापि मनीष जानूची जन्म हो दिने मरिया दिने तथापि कौन हो लोभाग्रस्त महानवा नहीं मनुष्य कौन चेता बसुच तू आम कहलु मन पिला तक बस टुसुली कर पिला पचार कह बाबा रे तुम विज्ञान जुग कहल गंगा पानी कहीं पक हुए बुझी पूरी देवल पतुआ कहीं उल्टा उड़े महाप्रसाद कोड़ुआ तलु थाक थाक ही 17 थाक रोच आग ऊपर हो पछ केमी तल हो कड़ा गला विज्ञान हाँ अच्युत महापुरुष कलम गले ज्ञान को कहार खातिर नथिबो बढ़िब विज्ञान भाऊ चंद्रमंडल रे लोक बसी जीवे लोके हेबे हाउ जाऊ बोले ज्ञान को कहार खातिर न थो कलिर शेष समय ज्ञान को कहीं पचारे नहीं बुझीपार ना विज्ञान द्वारा दे खसी जाकू चलिए कि मन रखी था धर्म एकाशी ना महत्वपूर्णिया आउ सब कथा अढ़ई दिनिया जय जगन्नाथ प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद गवा।